कफन मुंशी प्रेमचंद की कहानी। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटी की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़ के बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख के क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिल्लम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पे चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने के वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्ह पे चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई, ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निभृयाज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने कहा, निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उभरा हुआ बदन देखूं, उस तन की सूध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौठ बूढ़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे तो जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे थे, वे ही कल बुलाकर रुपए। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उसकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कृत्रिम मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता है,
اس لیے جہاں اس کی منڈلی کے اور لوگ گاؤں کے سرگنا اور مکھیا بنے ہوئے تھے، اس پر سارا گاؤں انگلی اٹھاتا تھا۔ پھر بھی اسے یہ تسکین تو تھی کہ اگر وہ فتح حال ہے تو کم سے کم اسے کسانوں کی اسی جوڑ محنت تو نہیں کرنی پڑتی، اور اس کی سرلتا اور نریحتا سے دوسرے لوگ بیزا فائدہ تو نہیں اٹھاتے۔ دونوں آلو نکال نکال کر جلتے جلتے کھانے لگے۔ کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، اتنا صبر نہ تھا کہ ٹھنڈے ہو جانے دیتے۔ کئی بار دونوں کی زبانیں جل گئی۔ چھل جانے پر آلو کا باہری حصہ زبان، حلق اور تالو کو جلا دیتا تھا، اور اس انگارے کو منہ میں رکھنے سے زیادہ خیریت اسی میں تھی کہ وہ اندر پہنچ جائے۔ وہاں اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی سامان تھے، اس لیے دونوں جلد جلد نکل جاتے۔ حالانکہ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ گھیسو کو اس وقت ٹھاکر کی بارات یاد آئی جس میں 20 سال پہلے وہ گیا تھا۔ اس دعوت میں اسے جو ترپتی ملی تھی وہ اس کے جیون میں ایک یاد رکھنے لائق بات تھی، اور آج بھی اس کی یاد تازی تھی۔ بولا، وہ بھوج نہیں بھولتا۔ تب سے پھر اس طرح کا کھانا اور بھرپیٹ نہیں ملا۔ لڑکی والوں نے سب کو بھر پیٹ پوڑیاں کھلائی تھی، سب کو، چھوٹے بڑے سب نے پوڑیاں کھائی، اور اصلی گھی کی چٹنی، رائتا، 3 طرح کے سوکھے ساگ، ایک رسے دار ترکاری، دہی، چٹنی، مٹھائی۔ اب کیا بتاؤں کہ اس بھوجن میں کیا سواد ملا۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھا، جو چیز چاہو مانگو، جتنا چاہو کھاؤ۔ لوگوں نے ایسا کھایا کہ کسی سے پانی نہ پیا گیا، مگر پروسنے والے ہیں کہ پتل میں گرم گرم گول گول سواسد کچوڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ منع کرتے ہیں کہ نہیں چاہیے، پتل پر ہاتھ روکے ہوئے ہیں، مگر وہ ہے کہ دیے جاتے ہیں۔ اور جب سب نے منہ دھو لیا تو پان الائچی بھی ملی، مگر مجھے پان لینے کی کہاں سدھ تھی، کھڑا ہوا نہ جاتا تھا۔ چٹ پٹ جا کر اپنی کمبل پر لیٹ گیا۔ ایسا دل دریا تھا وہ ٹھاکر۔ مادھو نے اس پدارتھوں کا من ہی من مزہ لیتے ہوئے کہا، اب ہمیں کوئی ایسا بھوج نہیں کھلاتا۔ اب کوئی کیا کھلائے گا، وہ زمانہ دوسرا تھا۔ اب تو سب کو کفایت سوچتی ہے۔ شادی بیاہ میں مت خرچ کرو، کریا کرم میں مت خرچ کرو۔ پوچھو غریبوں کا مال بٹور کر کہاں رکھو گے؟ بٹورنے میں تو کمی نہیں ہے، ہاں خرچ میں کفایتی سوچتی ہے۔ تم نے ایک 20 پوڑیاں کھائی ہوگی، 20 سے زیادہ کھائی تھی۔ میں 50 کھا جاتا، 50 سے کم میں نے نہ کھائی ہوگی۔ اچھا پکا تھا، تو میرا آدھا بھی نہیں ہے۔ آلو کھا کر دونوں نے پانی پیا، اور وہیں الاؤ کے سامنے اپنی دھوتیاں اوڑھ کر پاؤں پیٹ میں ڈالے سو رہے، جیسے 2 بڑے بڑے اجگر گینڈولیا مارے پڑے ہو۔ اور بدھیا ابھی تک کرا رہی تھی،